Basket tayo, Kaiju, bag! Binalda si Bertans! Nice one, Abay. Uy, go! Pwede! Okay lang, lamang tayo 10. Alaga lang sa lamang ha, first quarter, pare, alaga lang. Naaamoy ko na. Nako. Okay lang. Bawi. Wala tayong depensa ron ha. Basket, Newsam. Kaiju. Bigay na, pare. Yan. Ang ina mo ka, Bertans ha. Screen, nice one. Uy, ayun, libre. Yun o, Newsam, favorite niya yan. Favorite niya sa PBA yan, pare. Oh, titira yan ha, shooter yan. Taas kamay, Abay. Gago, nasa likod. Nilagay sa likod. Parang ginagawa ni Luka yun ha. Ayop yun ha. Let's go, Gilas. Last 2 minutes and up na lang yan, no? First quarter. Cash out na. Sure ball na yata. Uy. Amen. Sa Pilipinas. Amin ang West Philippine Sea, pare. Tama na kayo. Huwag kayong masyadong ano dyan. Gahama kayo. Shot clock, 1.1 na lang yan ha. 1.1 na lang yan. Tira, catch and shoot. Dwight Ramos, pwede mo itira yan ha. Catch and shoot. Abay, tira. Ay, putang ina. Foul. Sayang. Okay lang. Okay, depensa lang ha. Walang kumpiyansa, pare. Gilas, walang kumpiyansa ha. Switch, Abay. Kaya mo yan. Uy, biniwan mo libre, Abay. Putang ina, Abay. Ginagawa mo. Hindi mo man lang challenge yung 3 shooter yan, Abay. Ano ka ba naman? Para ka namang ano yan. Sayang naman, oh. Malaga lang tayo sa lamang pa tayo 5. 2 minutes pa yan, mahaba pa yan, pare. Huwag nyo naman i-choke yung first quarter. Masamang pangitain yan. Ikot bola lang, kalma lang. Libre. Abay. Yun, Bar, pakita mo. Yun, Brownlee, 4-3. Bang! Oh, depensa naman ha. Depensa naman tayo, pare. Shooter yan eh. Yung number 13, shooter yan eh. Depensa mo, Newsam. Depensang Pilipinas yan. Depensang Pilipinas. Uy, naku, nakawala. Ang bilis. Naku, libre si Galbo. Naku. Nice one. Ay, nice one. Nice. Dakdak mo. Putang nadidinakdak, pero okay lang. 10, par. Lamang tayo 10. Let's go, Gilas. Alaga lang, pare. Naamoy ko na. Kaso ng first quarter, pare. Oh, foul. Tinulak niya yung kakampi niya eh. Umay naman, ref. Kaya natin talunin yan, par. Pasok tayo sa Olympics. Depensa lang, pare ha. Depensa lang, Carl. Tamayo, depensa. Naku. Ule. Nice one, nice D. Nice one. Bigay, nice one. Push mo, Tamayo. Pasok mo. Nice one. Utang ina mo, sayang. Gago. Okay lang. Labang pa tayo 10. Pa, naamoy ko na. Uy, tumira. Nice one. Pasok. Foul. Nice one, rep. Pasok nyo naman si KQ, pare. Idol ko yan si KQ eh. Pasok nyo naman. Unang buslo ni Carl Tamayo. Ano ba yan? Pasok mo, Carl. Huwag kang kabahan. Ako nga, hindi kinakabahan. Pasok na. Ang handicap sa first quarter. Kayang-kaya pala Latvia, pre. Kayang-kaya. Pasok mo, Carl. Tamayo. Chill lang. Pasok mo. Nice one, Carl. Good job, Carl. Huli. Oops. Uy, nakawala. Ang bilis talaga nito, pre. Bola ka. Alam mo, ha? Bola ka kay Optana, pare. Bola ka, Gar. Ayun, oh. Bag. Huli. Yan na pala si Japet eh. Ginebra connection yan. Tsaka si Brownlee. Titira yan. Shooter yan. Nice. Huli ka. Oh, foul. Blocking foul. Nice one. Pure ball na first quarter. Brownlee. Pasok mo pa 2 free throw. Tambakan natin yan, pare. Pasok mo, Brownlee. Unang buslo. Bang! Ayun na si KQ. Let's go, KQ. Pangalawang buslo ni Brownlee. Para sa Olympics. Bang! Yun na si KQ. Let's go. Kevin Kiambao. Depensa pa rin ha. Walang kumpiyansa, par. Kailangan na kaya natin talunin yan. Walang kumpiyansa. KQ, shooter yan. KQ, lapitan mo. Shooter yan. Number 10, shooter yan. Titira yan. 5, shot 4. Uli. Turnover pa. Nagulat si Kuya. Si Kuya nagulat. Kalma ka lang, Kuya. Kami lang to. Mga Pinoy lang to. Amin ang West Philippine Sea, ha. So, kalma ka lang. Alam ko, di namin kayo kalaban doon. Pero amin yun. Ayun, Perez. TJ Perez. Pang. 3, 2, tira. Pasok mo. 4-3. Bang!
Thank you, Gilas! Thank you, Gilas! Sa masarap na pahalmusal bukas. Ayun, oh. Bang! Woo!